balma wanga foli be aw ye ni wati la aw minnu sigilen bɛ kan an lamɛn an b'an ka baara kɛnɛ kan hali bi n'o ye kunnafoni di ye ka maliyɛnw bɔ fili la politiki ye ɲɔgɔn kɛlɛ ni ɲɔgɔn jigi dingɛ kɔnɔ de ye pour que an ka yɛlɛ fanga la politiki mɔgɔ bɛɛ ka baara don et puis diɲɛ fan bɛɛ mais anw ka jamana bilama politiki yɛrɛ sinsinna nkalon dɔrɔn de kan komi jamanaden fanba tɛ faamuyali kɛ dɔw ta ye maa o maa mana sigi fanga la o tigi komandan ye kuma o fɛn fɛn mana fɔ o ma an ka bɛɛ doni k'a bɛɛ yɛrɛ kɛ ka jamana wuli k'a jɔ don o don kuma dɔw la ne yɛrɛ dabali bɛ ban kuma fɛn o fɛn mana fɔ maliyɛn ye a b'u bɔ o cogo la u bɛ mankan wuli ten kɔfɛ u b'a fɔ ko ja ko tiɲɛ tɛ ne kɔni hakili la danfara min bɛ bagan ni adamaden cɛ o ye hakili ye bamananw ko kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ ye l'un des privilèges de l'âge c'est bien sûr l'esprit de discernement ka tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka ɲuman ani juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ala y'o se di adamaden ma o de kama kuranɛ yɛrɛ ko diinɛ wajibiyalen tɛ mɔgɔ kan bilen mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ dɔn n'i ye suratul bakara dayɛlɛ aya 255 sura o haya in bɛ kuma min kan n'an b'o wele ko ayatul kursiyu dɔw ko kuranɛ haya min ka bon n'a bɛɛ ye a bɛ ala ka bonya de kofɔ aya min dalen bɛ o kan o de b'a fɔ la ikraha fi din wajibiya tɛ diinɛ na mun na tiɲɛ ni nkalon donna ka bɔ ɲɔgɔn na hakilima fɛ jamana kɔnɔ fana maliyɛnw ni kuma nana a bɔra maa o maa yɔrɔ la hakili ka kan ka kɛ an na k'a dɔn nin kibaruya a bɔra min dalilu jumɛn b'a kɔrɔ tiɲɛ don wa nkalon don wa nin dabɔra ɲuman kama nin ma dabɔ ɲuman kama anw hakili ne bolo o kan ka an bila ka o jateminɛ kɛ ka fɛsɛfɛsɛ mais kuma bɛɛ anw de sigin bɛ mɔgɔ dɔw de bɛ na ni kibaruya dɔw ye laɲini min b'u bolo u bɛ kɛlɛ min na u yɛrɛ de b'o dɔn kuma mana fɔ anw ye hali kuma minnu yɛrɛ denmisɛnninw yɛrɛ b'a dɔn nin tɛ tiɲɛ ye o de bɛ jamana wuli k'a jɔ an balimaw an ka bi kuma bɛ min kan o ye nin rumeur ninnu ye jamana in yɛrɛ taabolo kɛra rumeur ye bi bi in na hali mɔgɔw t'a fɛ ka kibaruya lamɛn bilen parce que kuma bɛɛ kɛra manamanakan ye bɛɛ kɛra spécialiste ye bɛɛ kɛra kibaruya dila ye min ye min daja i bɛ wuli i b'a fɔ jamana kibaruya la mɔgɔ minnu ma kalan dɔnniya t'u la olu de sigin bɛ ko f'olu ka jamana kibaruya ɲɛfɔ vidéo bɛ kɛ arajow sanfɛ kuma sugu bɛɛ jamana politiki mɔgɔw minnu bɛ a ɲinina bi ka yɛlɛ fanga na a ka d'olu ye parce que maa dɔ lagosili nkalon kan k'a tɔgɔ tiɲɛ a b'olu arranger n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ kumaw tɛ an balimaw anw ka baara n'o ye kibaruya di ye o de ye ka faamuya di mɔgɔw ma a tɛ ko faamuya bɛ anw na ni mɔgɔw ye bɛɛ n'i ka baara don anw ka baara ye ka kibaruyaw ta k'a tɛntɛn min don ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka se ka a faamuya a bɛɛ y'a ye mankan dɔw wulila jamana kɔnɔ jamana mankan minnu kun tɛ jamanatigi ka monturu Sumala Sise ka lunette des trucs comme ça kuma taara don nin bɛɛ kan président ka du a muso a den an bolo o tɛ politiki ye tuguni o tɛ révolution ye o tɛ jamana ko ye tuguni o y'a dama kuma ye anw bolo jamana fama kɛra cogo cogo ani bonya dɔ ka kan ni rumeur ninnu tun bɛ yɛrɛkɛ i b'a ye ten mais jɔn de y'a fɔ i tɛ maa ɲɛnama ye min bɛ bɔ k'ale de ka kuma don
nga min y'an dabali ban Zeinta mankan bɛ min nɔfɛ o bɔra jamana yɛrɛ maaba dɔ yɔrɔ la ministère finance kɔrɔ don UEMOA ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don jamana député don min bɛ jamana kibaruya caman kalama kuma ka bɔ da i n'a fɔ an bɛɛ y'a mɛn réseaux sociaux kan cogo min ko Mali jamanatigi ka sɔrɔ kalo kalo ko $150,000 a ye jama wuli k'a jɔ mɔgɔ dɔw y'u ta kɛ faama nɛni ye olu ma ɲɛɲini an balimaw nin kuma in nin t'a fɔ ko fɔlɔ ye Soumaïla Cissé fɛ n'aw hakili b'a la 2016 Soumaïla Cissé ye nin kuma in fɔ ko jamanatigi bi sara $100,000 ni $50,000 kalo kalo a waati a y'a sɔrɔ maa min tun bɛ communication kunna kuluba ni o ye Racine Thiam ye Racine Thiam ale de bɛ Soumaïla Cissé kɛrɛfɛ bi n'a bi URD kɔnɔ o Racine Thiam a bɔra ka Soumaïla Cissé jaabi jamanatigi sara ye joli ye premier ministre sara ye joli ye wari min bɛ bila jamanatigi kɛrɛfɛ n'o ye fond de souveraineté ni dɔw b'a wele ko caisse noire wari sugu don wari in bɛ taa cogo jumɛn na sariya kɔnɔ Racine Thiam ale yɛrɛ de ye o bɛɛ ɲɛfɔ a ye min fɔ o wagati an balimaw an tɛ Racine Thiam lamɛn. O yɔrɔ nin na an ka bɔ rumeur ni karisa y'a fɔ karisa bisigira aro don an y'a mɛn ko président ka salaire ye $100,000 ani $50,000 ko u tɛ sabali u b'o ta ko wariw ka sara ka ca ni Obama ta ye baw ka sabali minnu b'a kɛ u b'a dɔn o bɛ fɛ ka population bila fili la ka population la chauffer mun bɛ bɔ a la an si t'a dɔn président de la république sara t'o ye président de la république sara loi de bɛ Mali la o b'a voter a loi donnen don a sara bɛ $4,000,000 yanfan de fɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ sara bɛɛ fɔ maa man jan $4,000,000 premier ministre bɛ $2,000,000 yanfan fɛ ministre bɛ $1,100,000 sanfɛ dɔɔni o de ye Mali saraw ye maintenant u b'o ta fɛn dɔ bɛ d'i ma ko fond de souveraineté i bɛ se ka baara dɔw kɛ n'a ye pour que jamana yɛrɛ ba ka sigi o t'e ka wari ye u bɛ ta ka d'i ma de i ka baara dɔ kɛ n'a ye hali n'i bɛ directeur la dans une entreprise privée warini dɔ bɛ d'i ma i bɛ se ka baara sugu dɔw kɛ n'a ye o wari u b'o ta k'o ye président sara ye alors que o ye loi de b'o voter o bilalen bɛ a bɛ bɔ cogo min na a bɛ yen a bɛ don mun na a bɛ yen k'a fɔ ko président b'o ta k'o dun o tɛ tiɲɛ n'an ma hakiliw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ k'a kɛ u b'a dɔn u b'a bila Facebook kan mais u bɛ fɛ k'an ka population tromper k'a fɔ i bɛ ka sara ye $150,000 ni $50,000 n'i y'o fɔ maliyɛn o maliyɛn u t'a fɔ ko bon o baaraw bɛ dugu kɔnɔ an k'o dabila an bɛ mun fɔ an ye 20 fara maliyɛn bɛɛ sara kan 100 o 100 an ye 20 fara a ma deli ka kɛ depuis 1960 ni nkalon don u k'o fɔ an ye k'an ye nkalon don impôt dɔ bɛ yen ko ITS o jiginna pour que mɔgɔw ka se ka nafa sɔrɔ u ka sara fana la n'o ye nkalon ye u k'o fɔ an ye k'o ye nkalon ye an k'o k'an ye sira dilan daminɛ ko Kulukoro sira dilanni bɛ ka daminɛ n'o ye nkalon ye ka taa fɔ ko nkalon don an k'o k'an ye pont de Kao daminɛ n'o ye nkalon ye ka taa fɔ ko nkalon don président ko k'a bɛna pont di Kayikaw ma deuxième port a wari sɔrɔ la première pierre bɛna ta poser n'o ye nkalon ye k'a fɔ k'o ye nkalon ye ne bolo concrètement an ka na o kuma nin na éducation na fɔlɔfɔlɔ ni examen tun kɛra fraude fan bɛɛ fraude ko mɛnna nin san fila t'a la fraude ko ma ye grève baden minnu tun bɛ kɛ école ko la fɔlɔfɔlɔ fo mɔgɔw ko k'a tɛ se ka ɲɛnabɔ yɛrɛ o grève bɛ ka continuer non professeurs bɛ grève dɔw kɛ mais étudiants sɔnna k'olu bɛ kalan kɛ u donnen don année scolaire ka ɲi sisan bɛɛ ka bourse bɛ d'i ma normalement i t'a mɛn bilen ko an ka bourse ma sara an bɛ bɔ o tɛ bilen donc baara bɛ ka kɛ aw ka baara ye mun ye k'a fɔ ko nin fɛn in ye retard ta nin fɛn in ma kɛ nin fɛn in man ɲi mais nin fɛnɛ kɛra nin ka ɲi mais n'a nana kɛ dɔrɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ réseau kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ i da waga radio la bɛɛ ko nin man ɲi sans même donner la preuve que nin ka ɲi nin man ɲi an bɛ baara mun na a b'a baara gɛlɛya bɛɛ bolo ne bolo a k'an dɛmɛ an ye kolo mun kɛ a k'o fɔ ɲuman mun kɛra a k'o fɔ ka population hakili sigi ko maa minnu b'u kunna Ibrim Boubacar Keïta n'a ka mɔgɔw u bɛ dɔ la a bɛɛ ma nɔgɔ sanjikɔrɔ wasi don mais u bɛ dɔ la et puis an ye camanba kɛ. an balimaw a bɔra ka Racine Thiam lamɛn ale de bɛ Soumaïla Cissé kɛrɛfɛ bi ni y'ale ka kuma ye n b'a dɔn k'a fɔ n cousin Racine Thiam sisan b'a sɔrɔ
a ye Soumaïla Cissé bɔ fili kɔnɔ nin ko la nin tun ye salon ye ɲinɛ réseaux sociaux kan Soumaïla Cissé segira nin kuma kelen kan a segira kuma in kan hukumu dɔ de kɔnɔ parce que a ma fɔ wari min bɛ di opposition ma a ɲinigaraw de la $500,000 i bɛ k'a ye o de jɔw ye jamana budget la $500,000 bɛ ta k'a di opposition 500 millions o nin tɛ wari min bɛ di URD ma san o san ani parti politique tɔw bɛɛ o nin t'o la o $500,000 a ɲinigaraw de la $500,000 bɛ di aw yɛrɛ ma aw m'a fɔ k'o ka ca ko Mali ye fantan jamana ye o jaabi sen fɛ a ko non ale kelen tɛ premier ministre o niyɔrɔ bɛ yen assemblée président o niyɔrɔ bɛ yen jamanatigi ko kalo kalo ko $150,000 a ye kuma in fɔ a ma walawala a y'a tugu de k'a fɔ nin fɔcogo la parce que n'i ko jamanatigi bɛ sara salon ta in u ye ko i bɛ ka sara yɛrɛ ni Barack Obama sara ko IBK yɛrɛ ta ka ca n'o ye bon fantan jamana kɔnɔ n'i ye nin kuma sugu fɔ i bɛ mɔgɔw dusu bɔ de i bɛ mɔgɔw lafitinɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ kuma tɛ ɲinɛnta in a ye kuma fɔ k'a bila filan na salaire de ko don wa fond de souveraineté de wa a y'a fɔ k'a turu a kan ka tan mɔgɔ min bɛ k'a ɲininka o ko 150 millions a ko ale de y'a f'u ye ko 150 millions ko kalo kalo ye mun ye ni salaire tɛ mun bɛ di jamanatigi ma kalo ni salaire tɛ donc a y'i tugu ka kuma kale a ɲɛjugu kan salaire wa fond de souveraineté a m'o danfara di premier ministre sara bi 2 millions de hakɛ la jamanatigi sara bi bɛrɛ t'a jɛ 4 millions na kalo sariya de y'o sigi sen kan kabi Alpha Clé jamanatigi bi sara o de la n'o ye président de la république ye fond de souveraineté n'o ye président ka caisse noire ye Soumaïla ko 150 millions mɔgɔ yɛrɛ t'a da dɔn président ka caisse de souveraineté min ye exactement wari min don sariya de fana b'a d'a ma jamana sariya de b'a di jamanatigi ma IBK nana sɔrɔ o sariya sigimɛ ka hakɛ kofɔ nafolo in bɛ kɛ président yɛrɛ ka jamana kɔnɔko minnu bɛ yen min tɛ gouvernement ka programme ye i n'a fɔ ka dɛmɛ don diinɛ tɔw ma i n'a fɔ gɛlɛyabatɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ jamanatigi yɛrɛ ka hinɛ dɔ la kɛrɛfɛ o n'a ɲɔgɔnna baaraw fɛn caman bɛ na min tɛ tɛmɛ jamana ka kɛsi fɛ caisse noire bɛ jamanatigi kɛrɛfɛ ka mɔgɔw mago dilan ka hinɛ adamadenw na ka misiriw kuranw sara ka alimamiw ladon ka dugutigilakaw ladon jamana fan bɛɛ o wari de b'a naga kɔrɔ n'o ye caisse noire ye maa t'a ɲininka i y'a don mun na i m'a don mun na ni rien sariya de y'a sigi sen kan diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ a bɛ ten ni e yɛrɛ nana nin kuma sugu fɔ ka jama don fili la aw yɛrɛ bɔra ka Racine Thiam ka kuma lamɛn ale responsable tɔ nin kuma fɔlen a ka mɔgɔw nana ko Soumaïla Cissé m'a fɔ a m'a fɔ dɛ mɔgɔw m'a faamuya dɛ a tun bɛ fɛ ka fond souverain de fɔ ni fond souverain don depuis quand jamanatigi ka fond de souveraineté mankan bɛ wuli o nɔfɛ depuis quand Alassane Dramane ta mankan bɛ wuli o nɔfɛ mankan kun tun ye wari de kofɔra budget kɔnɔ 300 et quelques milliards a ma pereperelatigɛ bi kɛ a bɛna kɛ mun ye u ma foyi la mankan wulila forcément mankan bɛ wuli sur un budget de 3000 milliards Côte d'Ivoire 300 et quelques milliards o mankan nana wuli a ma dɔn président dun ka fond de souveraineté Côte d'Ivoire 80 milliards de don Alassane de y'a ko ye Babo bɛ waati min 75 milliards par an san o san maintenant nin ta in 300 et quelques milliards kofɔlen don budget kɔnɔ dépense dɔw la a dépense ma ɲɛdɔn mankan wulila Côte d'Ivoire o de nɔfɛ sinon président ka caisse noire kabi ala kan da ma mɛn ko mankan wulila o nɔfɛ jamana kɔnɔ sariya de b'a sigi sigikun de b'a la laɲiniw de b'a la min bi président kelen ni ala de cɛ a b'a bolo mɔgɔ t'a ɲininka la a tɛ nɔ min a nɔfɛ a bɛ se ka hinɛ mɔgɔw la cogo min ni wari ye n'aw ye mankan ci o la bi aw bɛ fanga nɔfɛ n'aw yɛlɛla don min Maliens kan ka aw ye k'a fɔ ko caisse noire ko ye k'a y'a interdit n'aw kɔni nana ko aw sigira ko caisse noire kelen k'aw y'o ta o caisse noire tun bɛ ATT bolo aw ma mankan kɛ o la aw ma hakɛ fɔ Maliens ye caisse noire tun bɛ
Alpha Bolo aw ma mankankew la bi kaw bɛ fanga nɔfɛ ko min ye mankanko ye min tɛ mankanko ye k'o bɛɛ kɛ mankan ye an ka sabali donc an balimaw an tɛ se ka aw to fili la an tun b'a fɛ de ka bɔ ka ni kibaruya jɛlen di aw ma pour que k'aw bɔ fili la jamanaw kana na aw jama su galon kan ka mɔgɔw don fili la diɲɛ don o don an tun b'a fɛ ka o message de passer aw ma k'a fɔ opposition ye u ye tɔgɔ min ta tɔgɔ ɲɛnamaba n'o ye opposition républicaine ye donc république o ye jamana institution bonyani ani jamana sariya bonyani ye olu man kan ka jamanadenw su k'u bila institution la n'o kɛra an b'a ɲininka u ka républiquiya la Soumela Cissé conseiller t'i bolo n bɛ segin k'a f'i ye conseiller t'i bolo i hakili to i yɛrɛ la président IBK e kɔrɔkɛ don a votera kabi résultat ma bɔ i wulila ka s'a ma i n'i ka denbaya ka taa foli d'a ma ka so o don i fusayara IBK ye o don i ye maliyɛn bɛɛ kunna wolo maliyɛnya kumasuli tun bɛ fɛn fɛn na n'o jigi tigɛra i ye mɔnɛ bɔ bɛɛ la o don mɔgɔ ma deli ka k'i fɛ o kɛr'i fɛ e tun kan k'o capitaliser nin komisɛnnin ninnu i ka bon nin ma kana t'i yɛrɛ dɔn nin na k'i yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ k'i yɛrɛ jigin nin to opposition maa jasilen dɔw bolo olu k'o baara cɛjugu sugu kɛ anw bolo i yɛrɛ ka bon nin ma kana don ni jɛ sugu da fɛ conseiller t'i bolo n'o tɛ i tɛ bɛn ni erreur sugu kɔnɔ anw b'a f'i ye i ye maliyɛn de ye jamana régime critiqueli i ka droit don n'i m'a kɛ anw yɛrɛ b'i interpeller an ka wari de bɛ ka d'i ma fanga bɛ baara cogo min na i ka bɔ n'a kibaruya ye ka an ladɔnniya la mais nin ko sugu dɔw anw bolo i ka bon nin ma i ka bon nin ma ka n'i ka acquis bɛɛ nɔni i ye min kɛ 2013 IBK ye kabi résultat ma bɔ ka taa foli d'a ma o ye bonya de ye IBK yɛrɛ kan ka bonya min dɔn i ye fo ka taa sa n'u m'o dɔn i ye u kɛra fitiriwalew ye i ye jamana kisi ko caman ma a don i ye mɔnɛ bɔ maliyɛn bɛɛ la don mɔgɔ dɔw ma deli ka k'i fɛ a bɛɛ kɛr'i fɛ a don ka n'o baaraba in lagosi maa jasilenw ka programme kirikaraw bolo c'était là le message de la révolution citoyenne une révolution qui n'est pas un mensonge ni une diffamation. Une révolution qui passe par le respect des institutions de la République et des corps constitués de l'État. Une révolution qui n'est pas une insurrection. Vive la révolution. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.